ପିଲାମାନେ ଡେଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସେସନ୍ର ଆମର 24, 25, 26 2 ଦିନ ଡିଲେ ହେଇଗଲା ସରି ସେଥିପାଇଁ ତ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ପାଇଁ ଦେଇପାରିଲିନି। ତ ଆଜି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କଭର୍ କରିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫର୍ଦର ତୁମର PDF ପାଇଯିବ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ତ ପାଇଯିବ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଜିର ମୋଟିଭେସନ୍କୁ ଯିବା। ମୋଟିଭେସନ୍ରେ ଷ୍ଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ବି ପଜିଟିଭ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ତୁମର ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ଏବଂ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଭାବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ୍ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ହେବନି ଯଦି କ'ଣ କରିବା, କାହିଁକି ହେବନି, ଆରାମସେ ହେବ। ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହେବନି ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ତୁମର ଥିଙ୍କିଂ ସବୁ ଆସୁଛି, ଯେମିତିକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆସୁଛି କି ଚାକିରି ତ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି, ଶୁଣାଶୁଣି ହେଉଛି, ଆଉ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ପିଲା ସବୁ ଜବ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏମିତି ସବୁ ଶୁଣିକି ପିଲାମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାଇବି କି ନାହିଁ, ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ତୁମେ ପ୍ରିପେୟାର ନିଜକୁ କର ଯେ ଯେମିତି ତୁମର ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆସିବନି, ସମୟ ବଳିବନି କି ତୁମେ ନେଗେଟିଭ୍ କିଛି ଭାବିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ରୁହ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖ ନିଜ ମନକୁ। ତାପରେ ତୁମର ଫୁଲୱାମା ଆଟାକ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ହେଇଥିଲା କେବେ ନା, ତୁମକୁ ଜାଣିଥିବ 14 ଫେବୃଆରୀ 2019ରେ ହେଇଥିଲା। 40 ଜଣ CRPF ଯବାନ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସିଲା ନା, ତା'ର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଲାଲ ଅହମଦ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଏ ହେଉଛି ହାଜତରେ ମଙ୍ଗଳବାର ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ଏଇଟା ବି ତୁମର ପଚାରିପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଟାକି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନ୍ୟାସନାଲ୍, ଜାମ୍ମୁ ଆଉ ଶ୍ରୀନଗର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେରେ ହେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ତୁମେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଫୁଲୱାମା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଥାପୋରାରେ। ତାପରେ ତୁମର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଥିଲା 3ଟା ଫେଜ୍ରେ ତୁମର କହିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 3ଟା ଫେଜ୍ରେ ତୁମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ତ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ତୁମର ହେଲା କେବେ ନା 25ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା 25ରେ, ଆଉ 1 ଅକ୍ଟୋବରରେ ତୁମର ହେଇଯିବ ତୃତୀୟଟା। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହେଇଥିଲା ତୁମର 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଠିକ୍ ଅଛି। 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି 1 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟଟା ତୁମର 8 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ। 3ଟା ଫେଜ୍ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଏବଂ 90 ମେମ୍ବର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର 90 ମେମ୍ବରଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦରେ ସହଯୋଗ କରିବ ଭାରତ ମୋଦି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଆମର ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ଥିଲେ, ଶେଷ ଦିନରେ ସେ ହେଉଛି ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଭ୍ଲାଦିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି, ଠିକ୍ ଅଛି, ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମନେ ରଖିବ। ଭିଏତନାମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏକି ତୋଲାମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର OSSC ହେଉ କିମ୍ବା OSSC ହେଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା OPC, ଏସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ଜାଣିଥିବ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ତୁମର ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ପରିଷଦରେ ମୋଦି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ଏଇ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଉ ଭିଏତନାମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ତୁମର ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ତୁମର ହେଲା ଲେବାନନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲେବାନନ ତୁମର ଜାଣିଥିବ ହେଜବୁଲା ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରହୁଛି କମ୍ୟୁନିଟି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ଗ୍ରୁପ୍, ତା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଲେବାନନବାସୀ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଡରିକି ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ବି ପଳାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଜବୁଲା କିଏ ତୁମକୁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେଇଥିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲା ଗୋଟେ ତୁମର ଟେରୋରିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ସଂସଦରେ ଦାବି ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯିଏକି ତୁମର ଲିଡର ଅଫ୍ ଅପୋଜିସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି କିଏ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ କି ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତୁମର ସଂସଦରେ ଦାବି କରାଯିବ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଏକ ରାଜ୍ୟ ମାନେ କରିବାର ଲାଗି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଜାଣିଥିବ ତୁମେ
19 जम्मू काश्मीर रेकग्निशन ठीक अच्छे रिअर्गानाइजेशन एक्ट 2019 अनुसार तुम जम्मू काश्मीर तुम जोटा थिला सेटा दुईटा यूटी रे डिवाइड होती जोटा कि जम्मू एंड काश्मीर आउ लद्दाख ठीक अच्छे जोटा कि तुम 31 अक्टोबर 2019 यहाँ इफेक्टिव भाव में कार्य कर ठीक है। तो से अनुसार यही जोटा को तुम दुईटा जो कराई नहीं प्रतिक्रिया रखिंट ताकि आगामी दिन मानक संसद में दाबी करेंगे कि यहाँ आ गोटे राज्य में परिणत होगापाई ठीक अच्छे। आ गोटे अपडेट 15टा राष्ट्रदूत जी कि आसिक जम्मू काश्मीर विधानसभा जो निर्वाचन हो बुलिकी देखी ठीक अच्छे किए सब आसपार अमेरिका नॉर्वे फिलिपाइंस अल्जेरिया स्पेन कोरिया रवांडा नाइजीरिया पानामा सोमालिया सिंगापुर मेक्सिको तांजानिया ठीक अच्छे दक्षिण आफ्रिका गुएना ठीक अच्छे एगुड़ा मन रखी ए भर कौन गोटे ऑप्शन दे दे तुम कन्फ्यूज करदेव किए आसी नथिले ठीक अच्छे किए आसी तुम यहाँ मन रखी करें ना तापर तुम रहा हेजबुल्ला उपर इस्राएल आक्रमण 274 मृत्यु यहाँ अलरेडी आम डिस्कसन करदे तापर जी आगे न्यूयॉर्क पालेस्टाइन राष्ट्रपति को भेटिले ठीक अच्छे मोदी तुम सीओ बैठक जो होता से मोदी प्रधानमंत्री मोदी जोग देते से पालेस्टाइन राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास ठीक अच्छे यहाँ भी तुम मन रख एग्जाम हेल्पफुल हम ठीक अच्छे। न्यूयॉर्क गस्त काल में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पक्ष आयोजित प्रमुख कंपानी सीओ बैठक में जोग देते नरेंद्र मोदी ठीक अच्छे। तो मन रखिए न्यूयॉर्कर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ठीक अच्छे पक्ष तुम होता सीओ बैठक ठीक अच्छे से पालेस्टाइन राष्ट्रपति को भेटी पालेस्टाइन राष्ट्रपति किए मन रखिए एग्जाम हेल्पफुल हम। तापर हरिणी ठीक अच्छे हरिणी अमर सूर्या ठीक अच्छे श्रीलंकार नुआ प्रधानमंत्री होती तो यहाँ मन रखिए एग्जाम एवं राष्ट्रपति होती अनुराग कुमार दिशानायक ठीक अच्छे। तो यहाँ तुम मन रखिए जोड़ा कि तुम एग्जाम निहाती भाव में हेल्पफुल हम आउ सी जो हरिणी अमर सूर्या दिल्ली में पाठ पढ़ी ठीक अच्छे। तापर तिरुपति लड्डू घी जगह नंदिनी ठीक अच्छे तुम जान तिरुपति लड्डू केस जो चलती माने दुनिया प्रकार डिस्कसन हो तो से अनुसार तुम नंदिनी एवं तिरुपति लड्डू घी जगह ठीक अच्छे। तो गोमांस सरी तुम जो रोला कौन कौन से अन्य पशुर चर्बी घी तैयारी आसूँ जोटा आसूला प्रिवियस कंप्लेन गुड़ा तो से गुड़ा को लेकिन जुक्ति तर्क एमती सब वाद बद चलता तो सहीटा तुम डिटेल से जापर ठीक अच्छे। अमूल पर यह भारत में द्वितीय दुग्ध उत्पादन द्वितीय बृहत दुग्ध समवाय ठीक अच्छे। तो नंदिनी तुम जो मन रख लो ठीक अच्छे। तापर भारतर कौन अंश को पाकिस्तान बोली कहवा ग्रहणीय नुहे ठीक अच्छे। प्रधान विचारपति जी कहते ठीक अच्छे मोर बेंगलुरु एक मुसलमान बहुल अंचल को पाकिस्तान बोली कहवा कर्णाटक हाईकोर्ट विचारपति ठीक अच्छे। तो सी हूँ भर्सना कर जी कहते सुप्रीम कोर्ट हूँ भर्सना कले क्षमा प्रार्थना करने को ठीक अच्छे। तो कौन भारतर प्लेस को पाकिस्तान कहवा ग्रहण। नेक्स्ट रोचे तुम विशिष्ट साहित्यिक हरिहर मिश्र परलोक ठीक अच्छे। तो 84 वर्ष होता से ओडिशा साहित्य एकाडेमी पूर्वतन सभापति भाव में कार्य करुले ठीक अच्छे। तो से अनुसार यहाँ तुम इम्पोर्टाट रोटे। तापर तुम सम्मान जन केजरीवाल चौकी बसिले ठीक अच्छे। तुम जान अतीशी तुम मुख्यमंत्री भाव में दायित्व ग्रहण कर ठीक अच्छे। तो से अनुसार केजरीवाल सीट जो थी सेटा सी बसिले जमीक तुम पुराण शुणीच भरतर दृष्टांत ठीक अच्छे। तो से अनुसार आदित्य से कर। नेक्स्ट तुम रोचे आईसीसी जोटा कि तुम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तार टेस्ट मान्यता जो रही है कोहली आ रोहित ठीक है विराट कोहली रोहित शर्मा तुम खसिले एवं पंत ऋषभ पंत ठीक अच्छे से हूँ शीर्ष 10 को फेरले। तुम रहा भारतीय वंशोद्भव जी कि सुनीता विलियम्स ठीक अच्छे। तो सी हूँ इंटरनेशनल स्पेस सेंटर ISC
कमांड भाव में दायित्व मिली। ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट हूँ शिशु अश्लील भिडियो रखा देखा दुस्साह जोटा कि पस्को और IT आईन अनुसार दंडनीय बोली जोटा कि सुप्रीम कोर्ट एक राय कहते। ठीक अच्छे प्रधान विचारपति मन रखिथ DY चंद्रचूड़। ठीक अच्छे जोटा कि तुम एग्जाम भी आसपे पस्को कौन पिला ना तुम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ठीक है जोटा कि 2012 मे रे पास होता। ठीक अच्छे पिलामानकर तुम डिग्निटी आउ कम्बाट सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट देम। ठीक अच्छे तो युवाक तुम यहाँ पास कराई तो युवा थी इंपोर्टेंट न्यूज 3 दिन है। तो बर्तमान से गुड़ाक सब जानी सारापर क्वेश्चन आंसर देदेवे किए करंट PM श्रीलंकार। ठीक अच्छे आउ लीडर ऑफ अपोजिशन किए लोकसभा इंडिया। ठीक अच्छे तापर करंट प्रेसिडेंट वियतनाम किए। ठीक अच्छे ये प्रेसिडेंट पे। ठीक अच्छे प्रेजेंट नो प्रेसिडेंट तापर जेके जम्मू काश्मीर इलेक्शन 3rd फेज कौ दिन हबार अच्छी तापर कैपिटल ऑफ यूक्रेन। ठीक अच्छे 5टा जाक कमेंट बॉक्स रे लिखिदेवे। रही नमस्कार जय जगन्नाथ।